Nema ljubov, nema sreće, nema respekt, nema para, nema ljubov, nema svašta. A ti se tvoja ljubavnica Gabi? Отиде с Джона страшно се речка само, що знам само, nisam odavde, ja sam posred Джон. A zašto tako pušav izgleda? Zato me maa veteru, znaš. Pa mnogo si propadnao za onu žensku štavu. Ама ти знаеш дека аз секој кога сум пропадначки, секој сум на Google. Stvarno? Видимо тоа така. Pa Sara, šta na ti reći mi još? Ne mogu da te poslušam da ti kažem nešto. O ti može da se zgreši, pa poslije ti meni reći ti si taj napravio što sam ti ja tebe grešio. Tako li? Ti si taj to što napravi i ja na tebe ne znam što da ti... Ja na srpski jednu te evo sviku I... Ne da kako nije Ja ti rekao? Ništa, ja nisam od da. Evo ti sada plašiti, ovo je samo obična kamera. Ajde, pričaj sada, ovo će ga prezentiram za novu godinu. Ajde. Ovo me prašam. Ozbiljno ti reći. Ne te razumem ja. Ajde, ne me razumem. E pa gospodine, vidi kako što se snimam, pa ovo treba izbrišiti. Ja ne znam. Pa ja ništa ne znam. Ja sam samo prost. Tako li? Lele, šta? Дюбрите си, сега još 5 minuti ki stigne sigurno na poraka. Знаеш ако ме? Ти, тук да си още 3 месеца. Ти мене и ова дечко. Ще ме закопам и 20. Не да не, у пензия ки не откараш. У пензия, па нема пензия. У пензия, ке ти вземе, коматно пензия ки ти вземе по 4 бомбона некъде преко другата. Тоа е това. Ма може 5 куба си ги изкупам. Айде стопирам ovo за това. Реки бе. Реки. Каде от Бакнежо? Що би дето Бакнежо? Оти? Айди не? Оти ми не се здрави. Сега отвеќе, оно теко звучи. Веќе покажа го јавно тоа што го веќе од веќе, разбираш, што многу веќе од веќе. Не многу веќе сака да се веќе од јавно. И сака он туку. Ако кажа што пареше интерес, ајде ба ти, што ќе кажеш, кажи нешто. Ona je iskusna od meni. Da ti si porekao da ja sam vidio dole. Ajko. Tebi je kažala. Ako ne može on da go završe Baknešo, možem ja sam nekako mu se poredno pao. Ako mi dozvoli. Кажи нещо. Не, няма здорови никой не. А я имам ли нещо да кажа? Що имам да кажа? Стихи, моментално според по мери. А какво ти така да продължиш да Бакнешо ти, ако дозволям? Какво то така? То не ти чине на тебе. Не, много лошо. Тогайто извини, тогайто я лошо съм те станал. Уредо? Он нема сърце. Он? Ама трябва да го припанеш от една страна, защо нема сърце он, не?